स्वामी समर्थाच्या पुतळ्याक घेऊन फेसबुक आणि इंस्टाग्रामाचेर फेक आयडी करून काय बुरशे आणि आक्षेपार्ह कमेंट्स घातल्यात। पोलिसांनी मुळाकडे वचून ह्या मंचाक सोदून काढून खर कारवाई करची शिवोलेच्या मठाचो अध्यक्ष निलेश वेर्णेकरान मागला। शिवोलचो स्वामी समर्थ मठ सर्व धर्म समभाव जपपी। या मठाचे सेवेकरी जसे हिंदू असतात तसेच हेर धर्मातले लोक असतात। अशा वेळार आणि नेमकेपणान वेचणूक लागी पावल्ली असताना काय धर्मकोल्ली व्यक्तींनी क्रिस्तावांचे नाव घेत स्वामीचेर पॉझिटे कमेंट मारल्यात। जायते खेपी मुळाकडेन गेले उपरांत गुन्यांव करपी भलतोच आसा हें कळून येता। दोन धर्मांमदी बरीच दुराय तयार जाल्ली असता जी बुजोवपाक वर्सां लागतात। नेमके हेच मर्म मतीत घेऊन ह्या मठाचो मुखेली निलेश वेर्णेकरान समजिकायची भूमिका घेत खंयच्याच राजकारण्यांक लागीं धरिनासतना आणि राईचो पर्वत करिनासतना सोशीकसाणेन थेट पुलिसांचेर ह्या प्रकरणाची जबाबदारी दिल्या। आयकात निलेशाचें आवाहन। स्वामी समर्थांचो स्टॅच्यू जो आसा हो स्टॅच्यू आमी जालो रितसर आमी 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आमी बसयल्लो आसा। तितूनसून अशें फीडबॅक येयले फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूब वायट कितें उलयले। सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली स्वामी बद्दल अशें उलयलें म्हणून। स्वामीच्या बद्दल उलयलें की येलो अंडरवेअर जावं कपडे नासलेलो जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा ते आमी सगळे निवेदनार आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक। सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मांतले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीत उरोवंक ना। सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या गोंयांत न्हू गोंया भायरूय आमचे शिवोले स्वामी समर्थ मठाचें कार्य भायर पर्यंत आसा। सो म्हाजें जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता? ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक ह्या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो हो कोणी दिल्लो आसा? अशें म्हणटा की फेक अकावंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले। हेचेर आनी कांय ना, विचार कांय ना। सेक्शन लायलें म्हणजे जालें सोंपलें। तेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय। हेचेर एक नेवो कायदो तयार जावपाक जाय। कमीत कमी अशें कोणी जर उलयलें जाल्यार ताका 1 म्हयन्याचे तरी प्रिजन भितर आसपाक जाय। हे उलयतले आनी सोडटले अशें सगळ्यांक संवय जाली। अरे म्हाका सांग, तूं उलयता पळय नागडो येयला जावं कपडे ना, तूं येताना कसो येयल्लो? तूं नागडोच येयला मरे, हा? तूं नागडो येवना? तुजो बापूय तुजो आजो हे सगळे नागडे येयल्ले आसा। नागडो येतलो आनी नागडो वयतलो। आनी हो स्वामी समर्थ पळय आसा हो कर्दळीवनांत जो प्रगट जाल्लो कसो जाल्लो ताका सकयल आसलेत। पूण हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की हे स्वामी समर्थ जो आसा ह्या स्वामी समर्थाक ब्रह्मांड नायकाची भुमिका दिल्ली आसा। ब्रह्मांड नायक म्हणटा ताका कोणी तरी एल्विटो फेर्नांडीसान सांगलेलें आसा अरे त्या स्वामींचे तो स्वामी हो सगळ्या जगाचो स्वामी म्हणून। एक कॉमेंट्सान तितून एल्विटो फेर्नांडीस म्हूण कोण आसा ताका वालोर तो एक क्रिश्चन कम्युनिटीचो तो उलयता। म्हाका सांग फेली गोम्स हो आमच्या स्वामी समर्थ मठान येना? आमी कोणाची भावना दुखयता? आमी हिंदू धर्म जावं ख्रिश्चनाचे मुस्लिमाचे अशें कितें आमी धर्म करता? पूण तुमी ही भावना कित्याक दुखयता? आमी सांगता हें आयज जालें तें जालें। आमी हांगा पुलीस स्टेशनार PIक निवेदन दिवपाक गेल्या आनी PIन हेचेर कठोर कारवाई करपाक जाय। काल आम्ही पहिलं की ज्यांना मूर्ती स्थापित केली जायते भाविक भक्तगण येयले, पॉलिटिशियन सुद्धा येयले, व्यासपीठाचेर असले। सो ही गजाल त्यांच्या मेरेन सुद्धा पावले असतले। सो त्यांचा सपोर्ट वगैरे तुमकां कसो? सपोर्ट म्हणजे कशें आमी कशें आसा आमी पॉलिटिकल हें घेवन येवंक ना। पण त्यांचा सपोर्ट आमी पॉलिटिकल बिलकुल घेवंक ना आनी पॉलिटिकलाच्या कोणाच्या थ्रू आमी थंयसर फंड करून आमी उबारूंक ना। आमी एक जस्ट आमचे मित्र वर्ग सगळे पॉलिटिशियन आनी त्या संदर्भान आमी तांकां आपयल्ले। आनी की हिंदू धर्म जो आसा किंवा जी संस्कृती जी आसा तर ती कशी सोंपतली अशें पळयतात की काय अशी शंका निर्माण जाता। श्री स्वामी समर्थ हे उच्च कोटीचे संत आसात, हे त्यांच्यानी वैराग्य प्राप्त केल्ले हे संत आसात आणि त्यांचे अशा प्रकारचे कमेंट्स पास करप हे समस्त जे इतले सगळे हिंदू आसात तर त्यांच्या भावना दुखावल्यो आसात। तर हांगासर आमकां दिसता की हिंदूंक दर वेळा ते ग्रांटेड धरतात की काय। आणि जर आता सांगल्या त्या प्रमाणे त्यांच्यानी 8 दिसा भितर तांकां हांगासर हाडून
समस्त हिंदूंची जोपर्यंत माफी मागनात तोपर्यंत आम्ही हिंदू सुद्धा शांत बसपाचे ना. आयज पळय सकाळी म्हाका कोणी तरी धाडले सकाळी हांवें डिसिजन फटत करून भाऊ कडेन निलेश पेडणेकरा कडेन घेतले कित्याक आमी सगळे समर्थन संघटना आसा पळय त्याच्याच तुतून चलता आनी जे डिसिजन घेतला ते भाऊन आमकां पयलेंच सांगलें हें डिसिजन आमी फुडें चलोवया. आयज आमी इतलेशें दाखयलां तुमकां नाक्षेचो बारीक कुडको आमी फुडें हो कसो दाखोवंक जावं तो दाखयतले जर एरेस्ट करीत नाल्यार हांकां